Malipayon nga Pasko, han pagkabanhaw, makabugtuan ko. Tapos na ang panahon han Kwaresma o Semana Santa. Ang panahon na kung diin gilimpyuhan naton ang aton mga kalag han mga sala. Ayaw na kita balik han aton daan nga mga kalugaringon. Maarang kita natungod han aton sala si Kristo namatay. Paningkamot kita na mag-ukoy hin mga kinabuhi nga ikalilipay han Ginoo. Ipadayon ta ang aton mga mag-upay nga mga binuhatan. Ayaw naton balika ang pagraysang hakros han aton Ginoo pinagi han aton pag pinakasasala. Kini dinhi yana nga panahon han paglipay gintagan kita king bag-o nga kinabuhi. King bag-o naton ang aton mga saad han bunya han pagbunyagi haaton ang mga saad na magdadara haaton king paygugma ug pagbulig han aton ikasitaw. Mga saad na nagpapahinumdum haaton pag-ataman han mga butang na hinihatag han Dios haaton. Igupod naton gihapon ang haaton mga pag-ampo, ang aton mga Kristiyanos nga mga kabugtuan habug-os nga kalibutan nga hayana nga panahon ing papakurian tungod han ira pagtuo han nabanhaw nga Kristo. Para sa iyo nga tanan, upod han mahal nga Berhen ang nabanhaw nga Kristo, amo unta ang mahimo nga lamrag ug giya han iyong mga kinabuhi. Maupay nga Pasko han pagkabanhaw sa iyo nga tanan.